Shalom, shalom. Shalom, greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to meet you all. Senang jumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Today, Hari ini we have a mighty God. We are going to worship Him and we are going to praise Him. kita punya Tuhan yang besar. Kita akan memuji dan mendengarkan firman-Nya. And let's pray that the God come down, His presence come down Kita akan berdoa supaya hadirat Tuhan tercurah and take control of everything. dan ambil alih semuanya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, the whole week you have kept us and shielded us. Tuhan, Kau telah menjaga kami sepanjang minggu ini. So many of them have passed away from this world. Tuhan, banyak orang yang tidak bisa melewati minggu-minggu ini. Some are sick in the hospital. Ada yang sakit di rumah sakit. Some are affected by the recessions, joblessness, family problems, lockdowns and everything. Orang-orang juga yang terkena resesi, masalah keluarga, masalah lockdown dan lain-lain. But you Tapi have given us Tuhan, the opportunity to worship and praise you. hari ini Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Lord, today, Hari ini, let your breakthrough come down on your people. biarlah terobosan yang daripadamu tercurah atas umat-Mu. Teach your people, Father. Tuhan, ajarkan umat-Mu. Build their lives, build their future. Bangun hidup mereka dan masa depan mereka. In the mighty name of Jesus, Demi nama Lord, Tuhan we Yesus yang pray. besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Today Hari ini we remember that we have a mighty God. kita tentu mengingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. You know, there are so many people dying out of accident, cancers, and so many things. Ya, banyak orang yang telah mendahului kita. Ada yang karena kanker, karena kecelakaan, dan hal-hal lainnya. Almost every day, more than 10,000 people are dying of this corona. Setiap hari lebih dari 10.000 orang yang meninggal karena corona. And only in India and Brazil together, around 7,000 people. India dan Brasil aja udah 7.000 orang per hari. But it's so pitiable. Ya, situasinya sangat menyedihkan. But Tetapi we have a mighty God. kita punya Tuhan yang besar. Today you're watching this, that means you are under special grace. Ya, hari ini Anda masih bisa bersama kami beribadah. Anda berada di bawah kasih karunia yang istimewa. And why God is allowing this is because He is going to give a breakthrough for you. Dan kenapa Tuhan izinkan ini semua? Karena akan ada suatu terobosan besar bagi umatnya. From your breaking point, God is going to build you. Dari poin di mana kita hancur, Tuhan akan membangun kita. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So today's message, Jadi pesan hari ini, from breaking to building. dari kehancuran menuju pembangunan. Some people have lost their spouses. Ada orang-orang yang kehilangan pasangan hidupnya. Some people have lost somebody in their family or in the relatives or somebody. Dan ada yang kehilangan keluarganya. And some people have lost their business and maybe some jobs even. Dan ada yang kehilangan bisnis dan bahkan ada juga kehilangan pekerjaan. And especially during this time because of the financial stress and so many things, families and relationships have become sore and problematic, breaking even. Ya, terutama dalam keadaan tekanan ya, baik tekanan dalam segala pihak, dalam ekonomi dan sebagainya, membuat keluarga juga mengalami tekanan dan hubungan menjadi tawar. But we have to understand, Tapi kita perlu mengerti, we have a mighty God who comes and builds your life, builds your walls. kita punya Tuhan yang besar yang mampu membangun kembali hidup kita. From breaking point to the building foundation. Dari kehancuran menuju pembangunan suatu fondasi yang baru. Let's see about the Bible verse. Kita akan melihat firman Tuhan, Isaiah 42 and verse 3. Yesaya 42 ayat 3. A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. This is a prophetic word you have to understand, which has been spoken by Isaiah about Jesus. Ini adalah suatu firman atau kata-kata nubuatan yang diucapkan oleh Yesaya tentang Tuhan Yesus Kristus. So we need to understand Jesus came not only for salvation, but to build the broken things. Jadi kita perlu tahu dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya datang bukan hanya untuk keselamatan saja, tapi juga untuk membangun sesuatu yang hancur, terkulai. What does it tell here? Apa yang dikatakan di sini? A bruised reed he shall not break, and the smoking flax he shall not quench. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Today you might tell, Hari ini mungkin engkau mengatakan, many things I've lost. aduh aku udah kehilangan banyak hal. Some people in India, for example, there are floods. There are one side, this problem of corona, and there are floods too. Misalkan di India bertumpuk-tumpuk. Ada banjir di tengah corona, udah banjir, ada corona dan sebagainya. Oh, maybe in Israel or Palestine, oh, there are bombs and there are attacks. Mungkin di Israel dan Palestina juga demikian. Di tengah pandemi ini malah ada perang. But what does the Bible tell here? Tapi apa yang Alkitab katakan di The sini? little fire, Jesus will not quench it. Bahkan sumbu yang sudah pudar nyalanya, tapi masih ada nyalanya,
itu tidak dipadamkan. That is what we see in Matthew 12 and verse 20. Itulah yang disebutkan di Matius 12 ayat 20. The same verse is repeated there, saying that is Jesus who fulfills that. Firman yang sama diulang lagi di situ dan itu dikatakan Tuhan Yesus yang menggenapinya. Soon after, what happens? Setelah itu apa yang Verse terjadi? 22, in Matthew chapter 12 and verse 22, Matius 12 ayat they 22. brought a possessed person. Now you have to understand, he is possessed and blind and dumb. Wait, Dibawa kepadanya orang yang kerasukan, kemudian tuli and blind. dan buta. Usually I have seen deaf and dumb is a connected disease. Biasanya tuli dan bisu itu sering jadi satu. But this guy, Tapi orang ini deaf and dumb and blind and what? Possessed lagi. buta, tuli, bisu, dan kerasukan lagi. And what happened? Dan apa yang terjadi? Jesus delivered and healed. Tuhan Yesus melepaskannya dari sakit penyakit itu dan menyembuhkan dia. Sometimes your diseases are not a real disease, but because of certain spirits or demonic activities or witchcraft or whatever. Kadang-kadang penyakit yang dialami manusia itu bukan benar-benar penyakit, tetapi itu penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Okay, now we have to understand. Nah, kita perlu mengerti. Jesus came for giving you eternity as well as a breakthrough in your life in this world itself. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang kekal dan juga terobosan dalam kehidupan kita selagi kita hidup di dunia ini. Hallelujah. Haleluya. In Isaiah, Dalam kitab Yesaya, the Bible tells like this, Alkitab in mengatakan Isaiah 40 demikian. and verse 6. Yesaya 40 ayat 6. The voice said, cry, and said, what shall I cry? Of all flesh is grass, and all godliness thereof is a flower of the field. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. Ayat 7-nya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. So the Bible tells man and his life is just like a grass or like a flower which blooms and withers off. Jadi dikatakan di sini bahwa manusia kehidupannya hanya seperti rumput, seperti bunga yang mekar dan tak berapa lama kemudian layu. Why? Kenapa? Because even the nations, the Bible tells, Karena bahkan negara, bangsa, Alkitab in mengatakan the same chapter, verse 15 and 17, di pasal yang sama ayat 15, 16, 17 nations are just like a drop of bucket of water. dikatakan bahkan bangsa-bangsa hanya serupa dengan kumpulan air. And it's like a small dust. Kumpulan air dalam timba dan seperti titik debu saja. And even the islands are just like nothing. Dan kepulauan seperti tidak ada apa-apanya. So how about man? Apalagi manusia. But remember, Tetapi ingatlah, you have to remember the but. ada tetapinya. When God is involved, always there's a but. Saat Tuhan terlibat selalu ada tapi. Hallelujah. Haleluya. What happens? Apa yang That's terjadi? why God tells Itu sebabnya Tuhan katakan, that my son, he will not quench the fire. That is, Jesus will not quench the fire. bahwa anakku yaitu Yesus tidak akan memadamkan sumbu yang sudah nyalanya hampir padam. Sudah pudar. Today remember, Hari ini ingatlah, whatever is your problem, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, if you're still living, apabila engkau masih hidup dan bernafas, that means God is going to bring in a breakthrough in your life. artinya Tuhan akan membawa suatu terobosan dalam hidupmu. He is going to build your life Ialah yang akan membangun hidupmu. because you are in the express image of God. Karena engkau
ada dibuat segambar dengan Tuhan. I want to give you two examples of people's life. Saya ingin memberi 2 contoh kehidupan manusia. Let's see about Ruth, yeah? Kita You all know the story. Melihat tentang Ruth, tentu Anda udah pernah dengar ya. And in Ruth chapter 1 and verse 1, if you see, Rut 1 ayat 1 apabila kita there was dengar, a famine at the time. waktu itu sedang ada kelaparan. And in verse 4, what happens? Dan di ayat 4 dikatakan, Because of the famine, they went to Moab. karena ada kelaparan di Israel, maka mereka pindah ke Moab. Naomi and her husband and 2 sons, they moved to Moab. Naomi dengan 2 anaknya dan suami pindah ke Moab. And verse 5 it tells, Ayat 5 dikatakan, after they get married, setelah anak-anaknya 2 orang laki-laki menikah, both the sons died. 2 anak laki-lakinya ini meninggal. See, what is the point there? They are dying people. The husband died, the 2 sons, only 2 sons, they also died. Ya, jadi sebelumnya suaminya telah meninggal, kemudian sekarang 2 anaknya laki-laki meninggal. What a pathetic, pitiable situation. Ya, Naomi menghadapi situasi yang sangat menyedihkan. She's in a breaking point. Maybe she also wanted to suicide. Maybe it's like, you see in India, a lot of people, they suicide just for every situation. Jadi mungkin bisa aja dia rasanya udah pingin bunuh diri karena suami nggak ada. Anak-anaknya 2 meninggal dan dia pun di tanah asing, bukan di kampung halamannya. There are actors and actresses, rich people, they suicide and die. Apalagi keadaan kayak Naomi. Sedangkan sekarang ini kita lihat yang aktor aktris ada banyak yang nggak tahan terus bunuh diri. But Tetapi if you have Jesus, kalau kita memiliki Yesus, He will not quench your fire. Ia tidak akan memadamkan apimu. Naomi trusted on God. Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ruth and Orpha, Rut dan Orpa, they were with Naomi. mereka tinggal bersama ibu mertuanya yaitu Naomi. Just think, 3 women, no job, 3 no janda, business. nggak ada pekerjaan, nggak ada How they bisnis. Bagaimana hidup And what mereka? people will talk about them. Dan apa yang orang akan katakan waktu itu ya, zaman dulu. Even one person become a widow, it is treated as a big curse in Israel those days. Bahkan apabila 1 orang aja menjadi janda, itu diperlakukan seperti kayak terkutuk begitu. Now 3 of Nah, them sekarang are widows. 3 wanita jadi janda dalam 1 keluarga. What a pitiable, what a pathetic situation. Situasinya sangat menyedihkan. They are in the breaking point. Mereka benar-benar dalam keadaan yang hancur. Now Naomi tells, Dan kemudian Naomi mengatakan, when I'm going to get married and when I'm going to have a child, and are you going to wait till then? Please go to your parents' home. ya Naomi mengatakan nggak usah tunggu saya nanti punya anak lagi. Punya suami aja belum kan, udah meninggal suaminya. Jadi sebaiknya Ruth, Orpa, kalian kembali aja ke rumah orang tua kalian. They are in a breaking point. Mereka benar-benar pada titik terendah dalam kehidupan mereka. And Orpha go back. Dan Orfa mendengarkan nasihat itu dan pulang ke rumah orang tuanya. But Naomi tells, Tapi Naomi mengatakan, you also go. But Ruth said, no, I will go with you. Ruth mengatakan, tidak, aku akan pergi mengikutimu. Ruth 1 and verse 20. Dalam Rut 1 ayat 20, And she said, call not me Naomi, call me Mara, for Almighty had dealt with me bitterly. So she was so upset, she was so bitter. tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi benar-benar hatinya pahit sekali. She was in a breaking point. She's broken already. Naomi hancur, berada di titik terendah dari hidupnya dan hatinya sangat pahit. The only thing is, maybe she's ate to suicide or ate to kill herself. Ya, mungkin dia
tinggal nggak bunuh diri aja. Saking keadaannya udah benar-benar parah. Now what happens? Kemudian apa yang terjadi? In Ruth 3:11, Dalam Rut 3 ayat 11, Naomi and Ruth go back to Israel now because they hear that there is good weather, good food, the famine is gone, and they come back. karena mereka mendengar bahwa di Israel keadaan sudah membaik, sudah tidak ada lagi kelaparan, akhirnya Naomi dan Rut kembali ke Israel. Now you see something, Nah, kita lihat sesuatu di sini. there's no more spoken about Orpha. Tidak lagi disebutkan nama Orfa. But what Orpah. happened? Tetapi apa yang terjadi? Ruth, Rut, she herself is a widow, dia juga adalah seorang janda, and with the mother widow, dan dengan ibu mertua yang juga janda, with pitiable situation, they come now to Israel. dalam keadaan yang demikian menyedihkannya mereka pergi kembali dari Moab ke Israel. And in Ruth 4:13 it tells, Dan dalam Rut 4 ayat 13 dikatakan, Boaz got married and Boaz had a child through her. And that is the grandfather of Jesus. akhirnya Rut menikah dengan Boaz dan melahirkan anak yang merupakan bapak leluhur dari Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Ruth 4:17 tells like this. And the woman and the neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they shall call his name Obed. He is the father of Jesse and the father of David, and David is the father of Jesus. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan kita ketahui Daud adalah bapak leluhurnya Tuhan Yesus. Another one person I want to tell you. Dan satu orang lagi yang saya ingin sampaikan di sini. You all know about Joseph. Kita tahu mengenai kisah Yusuf. Joseph, the father, loved him so much. Yusuf dikasihi oleh ayahnya, But his mother tetapi ibunya was barren for a long time. dulunya untuk waktu yang lama ia mandul. And he loved her so much. Dan ia mengasihi So Yusuf. when Joseph was born, he loved Joseph because he's the last son, he's the 11th son. Jadi saat Yusuf lahir, ia sangat dikasihi karena ia anak yang lahir saat di hari tua. But one day he had a dream Suatu hari Yusuf mengalami mimpi, from God. mimpi dari Tuhan. And you know the dream. Ya, kita pernah baca mungkin mengenai kisah ini, mimpi Yusuf. In the dream, Dalam mimpinya ini, he saw ia melihat about how God blessed him and elevate him. bagaimana cara Tuhan memberkati dan mengangkat dia. And his brothers were jealous about him. Dan saudara-saudaranya menjadi iri terhadapnya. And then what happened? Dan apa yang terjadi? You all know the story. They put him in the pit. Akhirnya ia didorong ke sumur kering. In Genesis 37 and verse 24. Dalam Kejadian 37 ayat 24. And they took him and cast him into the pit, and pit was empty. There was no water in it. So they put him into a pit. They don't want him in the family. They don't want him to live in this world. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jadi saudara-saudaranya udah tidak menginginkan dia hidup di dunia. They wanted to even kill him. Bahkan ingin membunuhnya. But Tetapi God was with him. Tuhan ada besertanya. He don't quench the fire. Tuhan tidak memadamkan apinya. Joseph was in a breaking point. Yusuf pun mengalami masa terendah dalam hidupnya. Remember this. Ingatlah The ini. own brothers put him in the pit. Saudara kandungnya mendorong dia masuk ke dalam sumur. Then what happened? Kemudian apa yang They terjadi? sold him to the Midianites. Ia dijual ke orang Midian. Genesis 37 and verse 36. Kejadian 37 ayat 36. And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's captain and God. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Joseph, Yusuf, just see, was a loved person by the father. ia adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya. Today, Saat ini, maybe you would have been a pet child. mungkin kau adalah anak yang dikasihi. Maybe
You are loved and liked by somebody. Mungkin engkau disukai dan dicintai oleh seseorang. Maybe your husband, maybe Mungkin your wife, maybe your suamimu, parents, istrimu, maybe orang anybody. tuamu, atau siapapun. But maybe now your situation is pathetic. Tapi mungkin saat ini engkau ada di dalam situasi yang sedang sangat You menyedihkan. are in the breaking point. Di titik terendah dari hidupmu. But Jesus Tapi ingatlah, Tuhan never Yesus quenches the fire. tidak pernah memadamkan apinya. Hallelujah. Haleluya, There is a future for you. ada masa depan bagimu. Not an ordinary future, but a great future. Bukan masa depan yang biasa, tapi masa depan yang cerah. Joseph don't know where to cry. Yusuf tidak tahu harus nangis kemana. The Bible doesn't tell how his pain was, how he was hurt. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci mengenai penderitaannya dan luka hatinya. Many times I see people Banyak kali saya lihat orang-orang and God tells they cry until there's no strength in the life, in saat the Tuhan body. menjamah mereka dan mengatakan sesuatu, mereka benar-benar terjamah, menangis sampai hilang kekuatannya. Sometimes you pray and nothing moves and nothing happens. Kadang-kadang ada juga yang berdoa-berdoa dan sesuatu tidak terjadi. But this is the time that God is going to bring in a change in your life. Tapi inilah waktunya di mana Tuhan akan membawa perubahan dalam hidupmu. You may be in the breaking point. Mungkin kau berada di titik terendah dari hidupmu. Pit is not your place. Tapi ketahuilah, sumur kering bukanlah tempatmu. Now he's taken Kemudian Yusuf diangkat dari sumur kering itu and sold as a slave. dan dijual sebagai budak. Now where he is sold? Di mana ia dijual? Who bought? Siapa yang membelinya? Potiphar is bought. Potiphar is a captain or the head of guards or head of the security of the kings. Yang beli adalah Potifar yang merupakan mungkin di sini seperti kepala security dari Firaun. What happened now? Apa yang terjadi Now kemudian? Potiphar's house, he becomes somebody top. Yusuf di rumah Potifar menduduki posisi yang tinggi. Genesis 39 and verse 9 tells like this. Kejadian 39 ayat 9 mengatakan, There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me. So Joseph, no one is greater than him in Potiphar's house. And he's talking this to the wife. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini maksudnya istri. Dia mengatakan engkau kepada istri Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Now Joseph, Nah Yusuf from the pit, yang dari sumur kering. from the first breaking point, Dari titik terendah pertama dalam hidupnya. now come to Potiphar's house. Akhirnya tiba di rumah Potifar. Settle down in Potiphar's house. Tinggal menetap di rumah Potifar. Okay, now I'm happy. Oke, sekarang kayaknya hidupku enak. I'm the top of all the staff of the military head. Aku duduk dalam posisi yang tinggi di rumah ini. But what happens? Tapi apa yang terjadi kemudian? The wife had an eye on him. Istri Potifar naksir Yusuf. Joseph was a good man, Yusuf ini orang yang baik. so he wanted to run away. Jadi malah dia mau melarikan diri dari istri Potifar. And you know the story. What happened? Dan kita tahu kisahnya apa yang She terjadi. complained to the husband, Istri Potifar malah mengatakan sebaliknya kepada suaminya. and the husband, the Bible tells, 39 and verse 20. Dalam Kejadian 39 ayat 20, And the master took him and put him into the prison, and a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Kejadian 39:20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, maksudnya Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. You see, Kita lihat, for no fault of him, bukan karena kesalahan Yusuf sama sekali ia mengalami he wanted to nasib be ini. honest before God, Ia justru ingin benar di hadapan Tuhan, but he was put in the jail. tapi malah masuk penjara. Not even ordinary jail. Bukan penjara biasa pula. The king's prison, the king's prisoners, high security and
very strict place. Ya, penjara yang tingkat tinggi karena ini tahanan-tahanan raja dikatakan. What a pitiable situation. Situasinya sangat menyedihkan. Oh, I just escaped from the pit. I just escaped from the killing brothers and brothers. Now in the prison again. Bisa aja dia berpikir, aduh baru aja selamat dari ancaman pembunuhan oleh saudaranya. Baru sebentar di rumah Potifar malah udah di penjara lagi. Sometimes you may have a dream. Sometimes God would have given a promise. Sometimes God would have spoken. But the things look different. Mungkin Tuhan telah ada memberi mimpi atau dalam nubuatan-nubuatan hal-hal yang baik kepadamu. Tapi mungkin saat ini engkau juga sedang mengalami seperti Yusuf. Saat-saat dan berada di tempat yang sangat menyedihkan. Maybe you're fasting and praying. Maybe you're good before God. Maybe if they are living your good life before God. But you seem to be drowning. Mungkin engkau udah puasa, berdoa, udah melakukan yang baik, tapi kok kelihatannya engkau kok seperti hidupmu akan tenggelam atau sedang tenggelam. You are in the breaking point. Engkau berada dalam poin yang kehancuran. Oh, I don't know what to do. Aduh, aku nggak tahu apa harus This apa. is corona. This is pandemic. Ada corona, ada This pandemi, is problematic. ini ada problem, I don't have business. I don't nggak have ada a job. bisnis, nggak ada pekerjaan. Oh, my spouse even maybe would have passed away. My children passed Mungkin away. istri atau suami udah meninggal, ada My anak family meninggal, passed away. ada keluarga Or the one meninggal. whom I trusted for job, or the one whom I trusted, Oh, orang what I trusted is gone. Orang kepercayaanku di kantor atau di bisnis juga meninggal, bisa aja dalam keadaan demikian. Maybe you're on the breaking point. Mungkin kau sedang dalam keadaan kehancuran. But God is telling that Tapi is ingat, where He's creating a foundation. That's where He's building you back again. Disitulah Dia membangun hidupmu kembali. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingatlah, Ruth Ruth was a Moabite woman, yang adalah seorang wanita Moab, but she became the grandmother of Jesus. tapi ia menjadi ibu leluhur dari Tuhan Yesus. Joseph Yusuf lost in his own country and he went into an alien nation of Egypt. Yusuf harus meninggalkan negerinya dan tinggal di negeri asing Both are in the breaking point. dan mereka berdua sama-sama mengalami saat terendah dalam kehidupannya. But Tetapi Jesus is there. He doesn't quench your fire. ada Tuhan yang tidak memadamkan. Hallelujah. Haleluya. I want to tell few conditions, few points from these people's life. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dari kehidupan orang-orang ini. Ruth, Ruth, she listened to a mother. ia mendengarkan ibu mertuanya. Today, are we listening to our mentor, to our pastor, to our mother, to our mother-in-law, to our parents? Apakah kita mendengarkan nasihat dari orang-orang tua, orang tua kita, ibu kita, bapak kita? But are we telling, oh, you don't know anything, I have Google. Atau malah mengatakan, udah jangan ngomong lah berisik. Aku udah tahu semua, aku udah tahu Google. Many times, Banyak kali. this is what is happening. Inilah yang terjadi. We don't want to trust the elders, we don't want to listen to them. Kita And nggak mau mendengarkan orang-orang tua. the Bible tells what? Dan Alkitab mengatakan Honor your apa? parents. Hormatilah orang tuamu. And the Bible tells what? Dan Alkitab In 2 mengatakan Chronicles apa? 20 and verse 20. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Believe on God, you shall be established. Percayalah dengan Tuhan, maka engkau akan dibangun. Believe on the prophets, and you shall be prosperous. Your works shall Percayalah prosper. pada nabi Tuhan dan hidupmu akan berhasil. Where do you believe? Kepada siapa engkau percaya? Change your attitude. Mengubah masa depanmu. Joseph Ubahlah attitude-mu. Yusuf had many good qualities. mempunyai banyak kualitas. He was kind. Dia orangnya lemah lembut. Even to the fellow prisoners, he was kind. Bahkan kepada sesama teman sepenjara dia juga orangnya baik. They were sorrowful,
but he inquired them and he was kind with them. Saat mereka lagi sedih, Yusuf bertanya kepada mereka dan Yusuf baik kepada mereka. When Potiphar's wife was triggering him, but he had the integrity. Saat istri Potifar menggoda dia tetap berpegang pada integritasnya. Joseph was number Yusuf 2, but he was humble. Adalah orang kedua di Mesir, tetapi ia rendah hati. Do we have a humble heart? Apa kita mempunyai hati yang Or only rendah little hati? promotion, little thing, wow, the head is above, they don't want to see anything in. Atau baru ada promosi sedikit udah menjadi congkak? People become proud. Banyak orang menjadi The sombong. Bible tells what? Alkitab God mengatakan is apa? against pride people. Tuhan menentang orang-orang sombong. Joseph had faith on God. Yusuf mempunyai iman kepada Tuhan. Do you have faith, the real faith? Apakah engkau mempunyai iman yang sungguh-sungguh? Or when the breaking point is coming, or when the problem comes, you leave everything and get into the worldly things. Atau saat engkau mengalami saat terendah dalam hidupmu, engkau bahkan meninggalkan imanmu dan malah terjun bebas ke dunia. Sometimes people, when they have problems, what they do? Kadang-kadang orang saat mereka mempunyai masalah, apa yang mereka lakukan? Go back drinking, go back smoking, Balik ke mabok-mabokan, balik merokok-rokok, and go and do all worldly things. dan kembali melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Already have Hal-hal problems yang duniawi. and get into more problems. Udah dalam masalah, malah melakukan hal itu makin jatuh ke dalam masalah. If you ask them what they tell, Dan kalau ditanya, kenapa? I'm stressed. Saya stres. Remember one thing I want to tell Ingat you. satu hal ingin saya Jesus sampaikan. will not quench your fire. Tuhan Yesus tidak akan memadamkan sumbu yang pudar. Joseph lived in peace with his brothers and sisters who wanted to kill him. Yusuf hidup berdamai dengan saudara-saudaranya yang justru dulu ingin membunuhnya. You remember? He Ingatlah, brought his brothers and told, don't live in Israel again there. Come with me and stay with me in Egypt. He brought them back. Yusuf saat kemudian bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dia malah mengatakan jangan kembali ke Israel. Tinggallah bersamaku di Mesir, dan akhirnya dia membawa bapak dan saudara-saudaranya ke Mesir tinggal bersamanya. Hallelujah. Haleluya. Remember now. Ingatlah sekarang, Jesus doesn't quench you. Tuhan Yesus tidak memadamkan But he sumbu wanted, yang pudar, but he want to build your life. tapi justru ia ingin membangun hidupmu. Hallelujah. Hallelujah. You may be in the breaking point, Mungkin engkau ada di titik terendah dalam hidupmu, but God is going to build you. di dalam kehancuran, tapi Now, Tuhan ingin membangunmu. This is the building point now for you. Nah, inilah poin yang membangun bagimu. World is under corona. Dunia sedang mengalami corona. Maybe there's a recessions. Mungkin ada resesi di Maybe mana-mana. there are problems. Mungkin ada masalah. Don't worry about all those things. Jangan khawatirkan itu. Jesus is going to build. Tuhan Yesus akan membangunnya kembali. What Joseph was doing. Apakah yang dilakukan Yusuf? Forget about his past. Ia melupakan masa lalunya. He focused on the future. Dia fokus ke masa depannya. You want to drive the car. Apabila engkau mengendarai kendaraan, Have you seen the car? The front glass is so big. kalau kita perhatikan mobil ya, kaca depan itu sangat besar. But there is a mirror, small mirror, to see at the back. Tapi ada kaca spion kecil di depan untuk melihat ke belakang. Why do you have the small spion? Kenapa spionnya kecil? Not the spion is big like the front one. Bukan kebalikan, spion yang besar, kaca depan yang kecil. The spion is to see only about the back. Anybody should not come and hit you, so that you be careful. Spion hanya untuk melihat ke belakang supaya saat kita mengerem kita tahu ada mobil di belakang supaya mobil itu nggak tabrak kita. Jadi sekali-sekali kita lihat. Some people keep looking at the spion and want to drive, and then you go and hit in the front. You have a big mirror, a big glass. Look at the front. Ya, ada orang yang kebanyakan lihat spion, bisa-bisa nggak lihat ke depan dan bisa ketabrak dan kecelakaan. Today I want to tell you something. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Jesus not come to quench your fire, but to trigger your fire. Tuhan Yesus tidak datang untuk memadamkan apimu, tetapi
menyalakan kembali because apimu. he can do greater things than whatever is in the world. Karena ia mampu melakukan hal yang lebih besar lagi dari apa yang terjadi di dunia. The one who is in you is greater than the one who is outside. Dia yang ada di dalammu lebih besar daripada yang di luar. So if Jesus is inside you, Jadi apabila Tuhan Yesus ada di dalam, even he can create what is not there. bahkan ia bisa menciptakan apa yang tidak ada. Sometime before I preach Beberapa about waktu yang lalu saya udah khotbahkan mengenai ini. before Jesus went up, Sebelum Tuhan Yesus naik ke he came and atas, met the disciples ia bertemu dengan murid-muridnya in the sea. di tepi laut. And he asked whether you have food. When they don't have food, he created food and gave them. Ia tanya apakah kepada murid-muridnya, engkau punya makanan. Saat mereka tidak punya makanan, mereka melihat Tuhan Yesus sudah menciptakan makanan untuk dimakan bersama. Today, Hari ini, he can even create. ia bisa menciptakannya bagimu juga. Believe on him. Percayalah padanya. So Joseph was given the job of planning for the next 7 years under the powerful Pharaoh. Jadi Yusuf diberi kepercayaan untuk mengelola negara itu. Joseph, Yusuf, remember, ingatlah, was in the dying point. Yusuf pernah berada di situasi yang sangat parah. From there, Dari sana, he was put in prison. ia ditaruh di penjara. God elevated him from there. Tuhan mengangkatnya dari sana. Now what happens? Kemudian apa yang terjadi? Oh, udahlah, I come out of the prison. Okay. No, Joseph had to plan for the entire country for the next 7 years. Ya dia tidak langsung ya udah mumpung keluar dari penjara udah nggak urusan lagi, tapi nggak, dia malah diberi kepercayaan membuat rencana dari Mesir untuk 7 tahun ke depan. Hallelujah. Haleluya. Remember, you have a great job to do. Ingatlah engkau punya pekerjaan yang besar yang harus dilakukan. You may be in the breaking point. Mungkin kau sekarang berada di titik You may terendah. think that life is over. Mungkin kau berpikir hidupmu telah usai. Udahlah, okay, Jesus is going to come today or tomorrow. That's all finished. I'll just do something, live with what I have, and die. Ya udah, ini mungkin kau berpikir Tuhan Yesus sudah mau datang, keadaan udah begini, udah saya hidup dengan apa yang ada pada diri saya sambil menunggu kedatangannya, Or Ruth, menunggu kematian. Ruth came back to Israel with Naomi. Okay, lah, my relatives are there. They give the food, and I'll sleep. And okay, finish. No, she thought about her future. Ya, Ruth yang kembali bersama Naomi ke Israel, ya udahlah tinggal di tempat keluarganya Naomi, udah hidup begitu aja terus. Enggak, tapi Ruth memikirkan masa depannya dan akhirnya ia bertemu dengan Boaz dan membangun kehidupan yang bahagia. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini I want to tell you something. saya ingin menyampaikan sesuatu. You may be in the breaking point. That is not your end. Mungkin kau ada di poin yang terendah, poin kehancuran, tapi itu bukan akhirnya. Jesus did not come to quench, but Tuhan Jesus Yesus came tidak to trigger datang your fire untuk memadamkan, tapi justru untuk menyalakan and to build you dan untuk membangun and to kau make you kings and priests. dan membuatmu menjadi raja dan imam. So get up, Jadi bangkitlah, start praying, mulailah berdoa, have faith, milikilah iman, read the Bible, baca and Alkitab find out the verses which talks to you. dan Find out the words which talks to you, temukan ayat-ayat yang berbicara padamu and hold on to the promises, dan peganglah and janji-janji claim it from Tuhan God, dan klaim itu dari Tuhan and plan your future. dan rencanakan masa depan. Even the nation is in your hands. Bahkan bangsa-bangsa ada di tanganmu. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? In 2 Chronicles 7 and verse 14 it tells, Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, even the nation's blessings is in your hands. bahkan berkat dari negaramu ada di tanganmu. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Commit yourself to God. Serahkanlah dirimu If pada you don't have Tuhan. Jesus, Apabila engkau belum menerima Tuhan Yesus Maybe you sebagai have a Tuhan dan problem. Juru Selamatmu, mungkin engkau sedang dalam masalah. but if you don't have Jesus, today is your day.
Dan inilah saatnya bagimu untuk menerima Tuhan Yesus. Tell Jesus, Katakan, Tuhan come into Yesus, my life. datanglah, masuklah ke dalam hidupku. Don't quench my life. Jangan padamkan api yang telah pudar di dalam He's not aku. going to quench your life. Maka ia tidak akan memadamkannya. Today Hari is ini your day of breakthrough. adalah hari terobosan bagimu. He's going to change everything in your life. Ia akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Pray. Berdoalah, Read the Bible. baca Alkitab, Hold on to the promises. pegang janji-janji Tuhan. Give and make a covenant with God. Memberilah dan buatlah perjanjian dengan Tuhan. And you'll see God bringing in a breakthrough. Dan engkau akan melihat Tuhan akan membawa terobosan. Today, if you're hearing this message, Apabila hari ini engkau mendengarkan pesan ini, that means God has got a bigger plan in your life. He's going to build bigger something. artinya Tuhan mempunyai rencana besar dan ia sedang membangun sesuatu yang besar dalam hidupmu. Shall we pray? Mari kita Put your hand berdoa. on your chest. Let's Taruh pray. tanganmu di dadamu, mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, Tuhan, maybe some of the people who are watching here are in the breaking point. mungkin jemaatmu ada yang sedang dalam titik terendah dari kehidupan mereka. But prove to them that this is the building place, building point where you want to raise the things, raise their life. Tapi buktikanlah Tuhan kepada mereka justru di sini, di tempat ini, di saat ini, di keadaan ini, Tuhan akan mulai membangun fondasi bagi kehidupan mereka. Jesus, you did not come to quench, Tuhan, but to trigger their life, to build their life. Tuhan Yesus tidak datang untuk memadamkan api yang pudar, tetapi justru ingin membangunnya kembali dan menyalakannya kembali. The devil comes to destroy and kill, but you come to give life and abundance. Tuh, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Lord, we pray that. Tuhan, kami berdoa, Let your power come down. biar kuasamu tercurah. Maybe there are sick people. Mungkin ada orang-orang yang sakit, Maybe even corona. corona, Maybe cancers. kanker, Maybe even AIDS. AIDS, Maybe whatever the pain atau problems. apapun masalah yang menyakitkan. I command healing in the name Aku of perintahkan Jesus. kesembuhan demi nama Tuhan Yesus. Lord, soon after this verse was spoken about this quenching of fire, you healed and delivered. Tuhan, setelah ayat mengenai api yang tidak dipadamkan ini Tuhan, selanjutnya Alkitab mencatat Engkau menyembuhkan orang-orang. Today, Hari we ini commit each and everyone into your kami hands. serahkan setiap orang yang bersama kami beribadah ke dalam tangan-Mu. Touch them, Jamah mereka, heal them, sembuhkan deliver mereka, them, Father, bebaskan mereka, and build their life in the dan name of bangunlah hidup Jesus. mereka demi nama Tuhan Yesus. Today, Hari ini let your power, let your anointing come down on biar them, kuasa pengurapan-Mu tercurah atas on their mereka, jobs, dalam pekerjaan on their mereka, family, dalam on their keluarga business. mereka, dalam bisnis mereka. establish them, Father. Bangunlah Tuhan. Let there be unity among Biarlah the ada kesatuan family, dalam among keluarga, the children and the parents, antara orang among tua the dan spouses, anak-anak, pasangan, among suami the istri, business partners, bisnis partner, among the church believers, orang-orang percaya di gereja, biar ada kesatuan among the churches. di antara All gereja-gereja. that there shall be unity, Biarlah ada kesatuan and there shall be oneness, dan ada and there shall be, Lord, repentance. roh pertobatan. We commit into your hands. Kami serahkan ke dalam tangan. Every unwanted spirits working on the lives, we rebuke in the name of Roh-roh Jesus. yang tak berguna kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Shield your people. Lindungi Oh, umatmu. bless your people, Father. Berkati umatmu. Let them get into a bigger blessing. Biarlah mereka memperoleh berkat yang lebih besar. Teach them what to do in their lives in the future now. Ajarkan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka dan untuk masa yang depan. Like Joseph Seperti was Yusuf given a responsibility for the next 7 years. diberi tanggung jawab untuk 7 tahun mendatang. Elevate your people also, Father. Angkat juga umatmu ya Tuhan. And bless your people. Dan berkati umatmu. Let them know that you are still in the throne Biarlah mereka mengerti bahwa engkau tetap bertahta. and you don't quench the fire. Dan engkau tidak memadamkan api yang pudar. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Now this is the time to give to God. Inilah waktunya untuk memberi pada Tuhan. We have a mighty God. Kita mempunyai Tuhan yang besar. He's the possessor of heaven and earth. Ialah pemilik langit dan bumi. But Tetapi what does he tell? apa yang ia katakan? Give unto me. Berilah. He doesn't live with your money, Tuhan tidak hidup dari uang yang kita but only beri. he want to see your heart.
Hanya Tuhan ingin melihat hati kita. So give to God Jadi berilah pada and Tuhan be blessed dan diberkatilah like Joseph, seperti Yusuf, like Ruth. seperti Ruth. You are to be a big blessing. Engkau akan menjadi berkat yang besar. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for your people, Kami Father. berdoa untuk umat-Mu. Lord, even as they give, Saat mereka memberi, there are recessions, there are lockdowns, there are problems. Tuhan, saat ini ada resesi, ada lockdown, ada masalah. But from these problems they gave. Tapi dalam keadaan yang sedang bermasalah ini Tuhan, mereka masih memberi kepadamu. But you shall bless them according to your riches. Jadi Tuhan, berkatilah mereka sesuai dengan kekayaan. We commit each and everyone into you. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Bless them and make them to be a blessing. Berkati dan buat mereka menjadi berkat. In the mighty name of Jesus, the Demi Lord, we nama Tuhan pray. Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you. God Tuhan bless you. Yesus.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat reach Israel into every one of us. menyertai setiap kita. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and build you dan membangunmu and give the wisdom to plan dan memberi hikmat untuk membuat rencana and to be a channel of blessing. dan untuk menjadi saluran berkat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the union and the leading of the Holy Spirit, persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus reach into every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless you. Yesus memberkati. God bless you, and please watch the YouTube. Please share the YouTube and the Facebook and in Instagram. Share to your friends because it's important. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube, di Facebook, follow, dan juga di Instagram. Dan jangan lupa share kepada keluarga dan teman-teman karena pesan ini sangat penting. This is very important for this time. Terutama untuk saat-saat sekarang. May Tuhan God- Yesus memberkati.